So, Underbone. Coming up next, 65. Open, final. Keren, Gitago, Misamis, Oriental. Huwag sa Luzon, walay tao. Dire, Berte, pagkalaghalang tao. Buwara! Wow! Wow! Klang, nakaw na! Padon, Solina, yung second. Hanlak ka! Agay, mo inside Padon. Hop! Buwara ng lupa na! Hoy! George Maki! Hop! Hop! Ala! Grabe ka mga mangtas. Grabe ka mga mangtas. Sponsored by Crendel. Padon na nakaw na. Padon Solinay. Lang o second. Maki Chong on third. Hop. Inside. Hey! Akjan Ford. Tuara. Nakuha. Padon Solinay. Ay, Papa Ron, ano nangyari? Buto-buto ang motor. Jow Works. Buto-buto ang motor. Lang abal-abal na sa kadua. Basta Mindanao magpalumba. Grabe magkanahan ng tao yun. Wanay kabutangan ng mga tao. Agay, ano nangyari kalang. Hoy! Ay. Ahahay. Namalo ang motor ni Klang. Maraming tao guys, puno kong tao dito. Tao pa imo pa yung tao. Tuwara, pagkalighalang tao. Sa racetrack, puno kong tao. Basta Mindanao magpalumba. Pakusganay na lang nag-angels din eh. Padon Solinay from Crendel Emphasis. Grabe din, basta sponsor from Norway. O, tuwara. Wow! Oh, lihay rin kanali ba? Hop, turap. White flag. Sayang sekalang. White flag pa doon. Uy, nagkakaman si Padon o si Kalang. White flag. Sayang kalang bay. Nananapag kita kayo mag-final second time. Wow! Second, Maki Chong. Third. Solinay. Tingnan natin. Uy! Papa Ron. Champion Padon Solinay. From Norway sponsor. Grabe talaga. Third, sige na. Sponsor na from Norway.